Present Rockstar Ulul Dos Talentos. Ano mga tao na angay higug maon kay mga buutan pugihan ug perting matinabangon bull. Ano mga tao na angay respetoon kay pagrespeto sa uban maoy among kanunayon bull. Ano mga tao na perting masinap tanon kung aduna kay problema damayan kanila dayon bull. Ano mga tao na angay nilang sundugon kay bisan daghang problema malipayon lang ihap. Mao ka na mga istorya sukad pa sa una na ang mga bulanon. Proud to be Bisaya ang uban naga-istorya buhula na daw suplada. Ayaw jud mo tuo kay kanang tanan chismis ra kay suya lang na sila kay mga buhula na mga gwapa mga buutang dalaga. Bisan og probinsyana na ay mga prinsipyo ang dalaga na mo dire-dele perhas ubang lugar easy to get na babae. Bull ano mga tao na angay higug maon kay mga buutan pugihan ug perting matinabangon bull. Ano mga tao na angay respetoon kay pagrespeto sa uban maoy among kanunayon bull. Ano mga tao na perting masinap tanon kung aduna kay problema damayan kanila dayon bull. Ano mga tao na angay nilang sundugon kay bisan daghang problema malipayon lang ihapon. Speaking buhulano ug apil na mi ato makaingon jud ko nakitang tanan dinhi mga gwapo apil na ulitawo hasta nasat si Lulo bisan nag-idaran makita nimo ang pagkamacho dili na jud matagong pang atong mga talento kay tungod ka na sa atong dugong buhulano. Naa ang akong kalook-alike na si Cesar Montano nya daghan pa na sila mga artistang buhulano. Bull ano mga tao na angay higug maon kay mga buutan pugihan ug perting matinabangon bull. Ano mga tao na angay respetoon kay pagrespeto sa uban maoy among kanunayon bull. Ano mga tao na perting masinap tanon kung aduna kay problema damayan kanila dayon bull. Ano mga tao na angay nilang sundugon kay bisan daghang problema malipayon lang ihapon. Nagbilaranon, hagnanon, mabininyanon, ubay nun, tubigunyanon, karminanon, batwananon, bilarnon, kana sila ug katong uban pa. Ako makaingon na proud bulanon na sila. Dili na ko kailangan pa na maulaw mo singgit na nako bulanon, bulanon, bulanon na Bisaya. Dili na ko ikaawaw bisag ako pa mapagaw kahit pa aking isisigaw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Bull ano mga tao na angay higug maon kay mga buutan kugihan ug perting matinabangon bull. Ano mga tao na angay respetoon kay pagrespeto sa uban maoy among kanunayon bull. Ano mga tao na perting masinap tanon kung aduna kay problema damayan kanila dayon bull. Ano mga tao na angay nilang sundugon kay bisan daghang problema malipayon lang ihap. Maong salamat jud kaayo sa atong Hesukristo nakita iyang gihimo usa ka buhulano kay di pun mi ganahan o kami Amerikano samot na pod siguro og nahimo Meksikano nya hinaot pa unta nakita magtinabangay dili na unta kita mag-aaway magiusa kita arong mulambo pa ang nindot kaayo nato nga probensya. Bulanon, yeah, bulanon, yeah, bulanon, tatanan hala singgit sa kalibutan. Bulanon, yeah, bulanon, yeah, bulanon, tatanan hala singgit sa kalibutan. Bulanon.